चलो गुड मॉर्निंग। तो आज ही लास्ट लेक्चर ठीक है लेक्चर 4। तो आज ही होपफुली आम कि हम लगारिथम स्टार्ट खत्म हो যাব सर। आज आम लगारिथम खत्म हो যাব ठीक है। तो भालके चुआ आई होप सबे देखा पाई आसा। ओके सो मडुलास फांक्शन सबे जाना मडुलास कि एनेकुवा दुटा लाइनर भितरत तार फांक्शन এটা লিখা হয় ঠিক আছে। ओके so always remember modulus function is also known as absolute value function ঠিক আছে। modulus function is also known as absolute value function. Okay so absolute value the absolute value function it is what modulus function is represented by modulus of x ठीक है which is always equals to minus x when x is less than 0 okay and which is always equals to plus x when x is greater than or equals to 0 এটো সদায় মনত ৰাখিবা যে মডুলাস ফাংশনৰ দুটা ভ্যালু থাকিব এটা থাকিব পজিটিভ ভ্যালু and the other value is negative value okay the negative value কেতিয়া হ'ব যেতিয়া x 0 কে সৰু হ'ব আৰু পজিটিভ ভ্যালু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া x 0 অথবা 0 কে ডাঙৰ হ'ব। okay so let's get into the graph এটা ইয়াৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা আছিল this is the graph of modulus of x clear সবে জানা এটো this is the graph of modulus of x okay this is x axis this is y axis this is positive x sorry this is negative x this is positive x okay এটো হল কি 0 এটা ভালকে সোয়া 0 অথবা 0 কে যেটা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব x তেটা y ৰ ভ্যালু increase হৈ গৈ থাকে হয় না x ৰ এটো ভ্যালু y increase x এটো y increase x এটো y increase that means the value of y is positive so this thing will come okay acha negative or ক্ষেত্ৰত যেটা x গৈ আছে this is a decreasing curve হয় না যেটা x গৈ আছে y তলত x গৈ আছে y তলত that means in this case this thing will come বুজি পাইছে না এখানে x less than 0 কাৰণে -x আৰু x greater than 0 equal to 0 কাৰণে positive x ঠিক আছে I hope সবে বুজি পাইছা লিখি লোৱা এইখিনি ওকে এতিয়া মডুলাস অফ x যেটো আছে মই মডুলাস অফ x ক কি বুলি লিখিব পাৰো মডুলাস অফ -x বুলিও লিখিব পাৰো বুজি পাইছে নে মডুলাস অফ -x তো মডুলাস অফ -x ক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো √x স্কয়াৰ ও লিখিব পাৰো বুজি পাইছা সবে আৰু √x স্কয়াৰ ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো √(-x) হোল স্কয়াৰ বুজি পাইছা নে তো সদায় মনত ৰাখিবা যেনেকৈ তোমালোকে √4 থাকিলে আনসাৰ কি আহে তোমালোকৰ প্লাস মাইনাস 2 so root over or you can say that square root is also an absolute function বুজি পাইছা সদায় হিকানে মনত ৰাখিবা যে whenever you get this type of function √(x) ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰ সদায় কি আহিব প্লাস মাইনাস let's say √(x square পালা because this is 2 square তো √(x square হলে সদায় ইয়াৰ আনসাৰ কি আহিব প্লাস মাইনাস x তাৰ পিছত ফাংশন ভেৰি কৰে বেলেগ ধৰণৰ ফাংশন থাকে তো যেনেকৈ তোমালোকক মই শিকাইছো লগত যেনেকৈ শিকাইছিলো যে অৰিজিনাল ফাংশনত প্লেস কৰিবা হয় না তো সেম প্লাস মাইনাস x ৰ ভ্যালু অৰিজিনাল ফাংশনত প্লেস কৰিবা ইন কেস অফ লগ আৰু যদি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন থাকে বা বেলেগ এনে লিনিয়ার ইকুয়েশন থাকে তাতে তো জি আছে হে হ'ব জাস্ট লগাৰিথমক কি কৰিব লাগিব অৰিজিনাল ইকুয়েশনত প্লেস কৰিবা প্লাস মাইনাসৰ ভ্যালু ওলাব যদি both of them are satisfiable no problem if one of them does not satisfy then the other will be the answer বুজি পালা সবে কেসটো তো সদায় এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা যে মডুলাস অফ x মডুলাস অফ -x
root over x square আৰু root over of minus x square সব কি হয় সমান হয় বুজি পাইছা নে কেছটো so just note it down so now if we generalize the modulus function যদি generalize কৰো তেতিয়া কি হ'ব যে মডুলাছৰ ভিতৰত যদি এক্সপ্ৰেছন থাকে ওকে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট সদায় তোমালোকক মডুলাছৰ ভিতৰত x নিদিবও পাৰে ঠিক আছে x is an expression x square is also an expression x square minus 1 is also an expression x cube plus 3x square plus 2x plus 1 that is also an expression okay so expression is equals to expression when কি হ'ব expression is greater than equals to 0 okay and it will be negative of expression when expression is less than 0 very important note it down eto hoday monot rakhiba thik ase eta ei অংক বিলাক কেনেকে সলভ কৰিব পাৰি যে modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 3 is equals to 5 ঠিক আছে modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 3 is equals to 5 তো এটা সোয়া প্রথমতে কি কৰিব লাগিব যে প্রথমতে আমি চাব লাগিব যে এই ইকুয়েশনটো 0 কত হয় বুজি পাইছা নে এই ইকুয়েশনটো যে 0 কত হয় তো প্রথম স্টেপ কি হ'ব mark zeros of mod ঠিক আছে প্রথমতে যেতিয়া তোমালোকে মডুলাস ফাংশন দেখিবা এটোৰ আৰু এটা ইজি নিয়ম আছে এটো ইকাই দিম কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড যেটো নিয়ম you have to first remember it standardly কেনেকে কৰে mark zeros of mod তো 0 modৰ 0 কত হ'ব তো এটা 0 কত হ'ব 1 ত হ'ব বুজি পাইছা না x যদি 1 ৰাখা তেতিয়া কি হৈ যাব 0 হৈ যাব আৰু এটা 0 কত আহিব 3 ত আহিব ঠিক আছে নেক্সট হল plot zeros on number line plot zeros on number line এটা আমি number line ত 0 plot কৰিলো এটা কি আহিব 1 এটা কি আহিব 3 ইফালে পজিটিভ ইনফিনিটি ইফালে নেগেটিভ ইনফিনিটি বুজি পাইছা এটা সোয়া নেক্সট সোয়া এখিনি জায়গা কি এখিনি জায়গা হ'ব x greater than equals to 3 সবে বুজি পাইছা এখিনি জায়গা কি হ'ব less than equals to x less than 3 বুজি পাইছা না 3 কে হৰু 1 বা 1 কে ডাঙৰ বুজি পাইছা আৰু এখিনি কি হ'ব x less than কিমান আহি যাব 1 তো ইয়াতে আমাৰ কি আছে তিনটা ইন্টারভেল আছে বুজি পাইছা সো প্রথমতে x greater than equals to 3 কাৰণে সলভ কৰো ঠিক আছে তো x greater than equals to 3 কাৰণে সোয়া ভালকে মন কৰিবা কেনেকে কৰে x greater than equals to 3 কাৰণে সোয়া 3 কে 3 এটা সোয়া ডাইরেক্টলি 3 যদি পুট কৰি দিয়া 0 তো পাবা because this is the point of 0 clear so 3 পুট কৰিবা let's say 3 কে কিবা এটা ডাঙৰ 3 কে কিবা এটা ডাঙৰ নাম্বার পুট কৰা ইয়াতে let's say 4 minus 3 is positive 4 minus 1 is positive ভালকে বুজিবা যে 4 minus 1 is positive 4 minus 3 is positive তার মানে এই মডুলাস ফাংশনটো পজিটিভত ব্রেক হ'ব বুজি পাইছা তো x greater than equals to 3 কৰিলে এটো পজিটিভত ব্রেক হলে এটো আহি যাব x minus 1 plus x minus 3 is equals to 5 বুজি পাইছা so from here it will be 2x minus 4 is equals to 5 x is equals to 9 by 2 বুজি পালা সবে x এর ভ্যালু কি আইব 9 by 2 আহি যাব ঠিক আছে নেক্সট ইন্টারভ্যাল কি এটো হল ফার্স্ট ইন্টারভ্যাল সেকেন্ড ইন্টারভ্যাল কি 1 less than equals to x less than 3 ওকে তো ইয়ার মাজৰ যিকিনো এটা নাম্বার ললে এটো কি আহিব লেটস সে 2 লইবা 3 কে কম 1 কে বেশি 2 লইবা
2 minus 1 positive তাৰ মানে এটো মডুলাস ফাংশন পজিটিভত ভাঙিব আচ্ছা 2 minus 3 so 2 minus 3 is negative তাৰ মানে এই মডুলাস ফাংশনটো নেগেটিভত ভাঙিব negative of x minus 3 is equals to 5 এটা সো x minus x তো ক্যান্সেল হৈ গল দেখিছা না x আৰু minus x cancel বাকি minus 1 plus 3 2 equals to 5 আহে that means this region is not possible আচ্ছা এটা লাস্ট রিজিয়ন আমাৰ তাত কি থাকি গল যে x is less than 1 x is less than 1 this is our last region I hope সবে দেখা পাই আছে x is less than 1 x less than 1 1 ত কে যদি সৰু হয় এটো কিহত ভাঙিব নেগেটিভত ভাঙিব এটো কিহত ভাঙিব নেগেটিভত ভাঙিব is equals to 5 তো minus x minus 2x এটো 1 plus 4 তো কিমান আহি গল minus half আহি যাব তো x equals to এটোৰ কাৰণে কি আহিব minus half ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কি আহিল এটা হল 9/2 and the other value is minus half অলপ সৰু হৈছে মানে জায়গা অলপ কম আছে তথাপি আই হোপ সবে দেখা পাইছা ঠিক আছে সো এটা ভ্যালু কি আহিল 9/2 এটা ভ্যালু কি আহিল minus half ওকে এটো সাইড লো একেলগে কৰাই দি আছো তো ইয়াৰ মডুলাস অফ x আৰু মডুলাস অফ x minus 2 প্ৰথমতে কি কৰিবা প্ৰথমতে 0 মাৰ্ক কৰিবা বুজি পাইছা সবে 0 কেনেকে মাৰ্ক কৰে সো কোনবা যদি বুজি পোৱা নাই স্যার 0 কেনেকে মাৰ্ক কৰিম ডাইৰেক্ট মডুলাসৰ ভ্যালু যেটো আছে হেতু কি কৰিবা x 0 বহাই দিয়া এটো তো 0 কাৰণে আৰু x minus 2 0 বহাই দিয়া x কিমান হৈ যাব 2 তো zeros কি আহিল 0 and 2 ইয়াতো সেম x minus 1 0 বহোৱা x কিমান পাবা 1 আৰু x minus 3 0 বহোৱা x কিমান পাবা 3 I hope it is clear now তো এটো যদি 0 আৰু 2 তাহে তাৰ মানে ইয়াৰ এটা নাম্বার লাইনে যদি প্লেস কৰো তো ইজ zeros will be 0 and 2 this is positive infinity this is negative infinity তো ইয়াতেও তিনটা ইন্টারভাল পাই গলো আমি তিনটা ইন্টারভাল কি এটো হ'ব কি x greater than equals to 2 হয় এটো কি আহিব 0 less than equals to x less than 2 ইয়াতে equals to লৈছো কাৰণে ইয়াতে মই equals to লোৱা নাই তোমালোকে যদি এটো equals to নলোৱা তেতিয়া ইয়াতে equals to লব লাগিব বুজি পাইছা আচ্ছা এটো কি আহিব x less than 0 আচ্ছা তো আমি লাইন ওয়াইজ কৰি যাম x less than 0 কাৰণে সোৱা x less than 0 x যদি 0 তকে লেস হয় তেনে হলে এই মডুলাসটো কি আহিব নেগেটিভত খুলিব বুজি পাইছা সবে এই মডুলাসটো কিহত খুলিব নেগেটিভত খুলিব সো দিস উইল বি minus x এই মডুলাসটো কিহত খুলিব নেগেটিভত খুলিব সো দিস উইল বি plus of x minus 2 is equals to 2 তো minus x plus x তো cancel so this region is not possible acha next 0 less than equals to x less than 2 okay এটা সোয়া 0 আৰু 2 ভিতৰ এটা নাম্বার লইলো 1 লইলো 1 এটো পজিটিভত খুলিব এটো কিহত খুলিব নেগেটিভত is equals to 2 so x minus x এটো cancel so this is also not possible this interval is also not possible last আমাটা কি আছে x greater than equals to 2 ঠিক আছে x greater than equals to 2 এটো কি হৈ আহিব পজিটিভ 2 কে ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া এটো কি হৈ আহি যাব 2 কে যদি ডাঙৰ হয় 2 কে ডাঙৰ হলে এটো কি হৈ আহি যাব এটো পজিটিভত আহি যাব আচ্ছা এটা মিস্টেক কৰি দিলো নেকি 0 আৰু 2 ভিতৰত এটো 1 আহিব ন 1 ত পজিটিভ এটো নেগেটিভত আহিব সো দিস উইল বি পজিটিভ সরি ঠিক আছে ওকে এটো আমি আকো কৰিম সরি ফর দ্যাট এটো অলপ ভুল হৈ গল ওকে একো নাই তো x minus is equals to কি আহিব 2 আহিল x minus x so this interval is not possible 0 less than equal to x less than 2 তো 1 যদি লও এটো পজিটিভ less than 2 এটো নেগেটিভ তো প্লাস x minus 2 is equals to 2 তো এটো আহিব 2x is equals to 4 আহি যাব ঠিক আছে 2x is equals to 4 আহি যাব so x is equals to কিমান আহি যাব 2 x is equals to কিমান আহি যাব
ঠিক আছে so this will be your required answer okay বুজি পাইছা সবে x less than 0 কাৰণে this is negative so x আৰু x cancel out x greater than equal to 0 কাৰণে এটো positive so cancels out 0 আৰু 2 ৰ ভিতৰত এটো positive এটো negative তো negative positive 2x আৰু ইফালে গুচি যাব কি +4 ঠিক আছে তো x is equals to how much 2 okay লিখি লোৱা okay now so যে ইয়াতে কি দিয়া আছে এটোটো নহয় এটো তোমালোকে নিজে দেখা পাইছা এটো নহয় দেখা পাইছা এটা চোৱা এটো আমি ডাইৰেক্ট x 2 পাইছো ভেৰি গুড কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰবলেম আছে যে x যে তোমালোকে 2 পালা এই 2 কিন্তু ইন্টাৰভেলত নাই দেখিছা না 2 আছে জানো ইন্টাৰভেলত কিন্তু 2 ও নাই বুজি পাইছা না ইন্টাৰভেলত 2 নাই তেতিয়া হলে কি হ'ব কি আহিব এটো সলিউশন নহয় ঠিক আছে এটা আৰু এটা বস্তু যে এটো সলিউশন নহয় তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি কি কনক্লুড কৰিম যে নো সলিউশন বুজি পাইছা প্ৰথমতে আমি কি কনক্লুড কৰিম যে this is no solution বুজি পাইছা সবে আচ্ছা নেক্সট ওয়া ইয়াতে আৰু এটা ট্ৰিক আছে যেতিয়া নো সলিউশন আহি যায় চেক ফৰ ইকুৱেলিটি এটো কৰিব লাগিব বুজি পাইছা না this is advanced level problem তো হিকানে অলপ কনসেপচুয়াল হয় ভালকে বুজিবা চেক ফৰ ইকুৱেলিটি মানে কি এটা চোৱা এই তিনটা আহিলে এটা সবতে নো সলিউশন বুজি পাইছা তো এটোৰ কাৰণে চেক কৰা এটা গুটেটো সলভ কৰাছো সলভ কৰিলে কি আহিব x -2 2 বুজি পাইছা এটো গুছি গলে এটো আহিব -1 = 1 which is not equal তো এটোৰ কোনো আনসাৰ নাই নেক্সট এটোত চোৱা x - x + 2 = 2 এটো গুছি গলে কি আহে 1 = 1 তাৰ মানে this holds equality বুজি পাইছা এটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব -2 = 2 আহিব বুজি পাইছা না এটো তো obviously নহয় x = 2 এ আহিছে সলিউশন so that means so তোমালোকৰ সলিউশন এতিয়া কি আহি যাব এই গুটে ৰেঞ্জটো আহি যাব বুজি পাইছা না so your solution will be x belongs to 2 pa infinity so this is your answer বুজি পাইছা তোমালোকে নো সলিউশন মাৰ্ক কৰি নিদিবা তাতে বুজি পাইছা সদায় একটু ট্ৰিক মনত ৰাখিবা যদি সলিউশন আহি গল x ৰ তেতিয়া হলে যিমান বাৰ সলিউশন চোৱা ফার্স্ট কি কৰিব লাগিব মই স্টেপ ওয়াইজ শিকাই দি আছো ফার্স্ট হল নাম্বার লাইনত প্লেস কৰিব লাগিব নাম্বার অফ জিৰোস তাৰ পিছত ইন্টাৰভেল উলিয়াব লাগিব ইন্টাৰভেল উলোৱাৰ পিছত সলভ কৰিব লাগিব এটো হাই হোপ সবে বুজি পাইছা পজিটিভ আৰু নেগেটিভ কেনেকে ধৰিব লাগে যদি যে এটো আকৌ বুজাই দি আছো যেহেতু x <0 x 0 কে সৰু তাৰ মানে এই মডুলাসটো কি হয় ভাঙিব নেগেটিভত ভাঙিব x তো যদি সৰু হয় 0 কে তাৰ মানে 2 কে obviously সৰু তো বস্তুটো নেগেটিভ থাকি যাব তো এটো কি হয় ভাঙিব নেগেটিভ বুজি পাইছা না সবে আচ্ছা so that is the second point third point কি যেটো x ৰ ভ্যালু লাব এটো ৰেঞ্জত আছে নাই চাবা লাষ্টৰ অংক যেটো কৰিছিলো হেটো চাবা x ৰ ভ্যালু ৰেঞ্জত আছিল হিকানে প্ৰবলেম হোৱা নাছিল কিন্তু এটো চাবা ইয়াতে x less than 2 আছে মানে এটো x belongs to near about 1.9999 something but not 2 বুজি পাইছা না so this value is not acceptable তো এটাও সলিউশন যদি নহয় তাতে কিন্তু নো সলিউশন থাকিব তো নো সলিউশন যেটা আহিব আহাৰ লগে লগে চেক ফৰ ইকুৱেলিটি কৰিবা যত ইকুৱেলিটি হোল্ড কৰে গুটে ইন্টাৰভেলটো তোমাৰ কি হৈ যাব সলিউশন আই হোপ এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ কিবা ডাউট থাকিলে খুদি লোৱা so a to the power x sorry ax to the power bx ax to the power cx ঠিক আছে so এনেকুৱা যদি থাকে ৰাজনীশ কোৱাচোন মোক কি হ'ব কি কনক্লুড কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা মানে let's ax to the power bx আছে ax to the power cx আছে নেক্সট লাইনত আমি কি লিখিব পাৰো
so x square is equal to let's say আছে x to the power a তো এটো আমি কি লিখিব পাৰো bx equal to cx bx is equals to cx good तो bx is equals to cx আচ্ছা এটা মোক রাজনীশ কোৱাচোন এই ax ৰ কি হল ax কি হল bx equals to cx যদি আমি লিখিছো তেতিয়া হলে আমি x কি বুলি ধৰিব লাগিব 1 মানে 0 কে 0 বনাৰে 0 তো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এটো কি হ'ব নোৱাৰে 0 হ'ব নোৱাৰে বাকি যি ইচ্ছা তাকে লিখিব পাৰা হয় না নাই ওকে সো আজি আমি এটো ফৰ্মত কেনেকৈ অংক কৰা হেতু লিখিম সো তোমালোকৰ দিয়া হৈ আছে কোৱেশ্চনত দিয়া হৈ আছে তো modulus of x minus 2 to the power 10x square minus 1 is equals to modulus of x minus 2 to the power 3x. Yes, modulus of x minus 2 to the power 10x square minus 1 and modulus of x minus 2 whole to the power ki diya ase 3x diya ase. Okay. Etia etur 0 kuntu pointer hobo modulus or 0 kuntu pointer hobo 2 modulus or 0 kuntu pointer hobo 2 okay so first of all to ami etu bostu likhilo etu bostu solve korilo that is easy part so 10x square minus 1 is equals to 3x ঠিক আছে 10x square minus 1 is equals to কিমান আহিব 3x so 10x square minus 3x minus 1 is equals to 0 so this will be 10x square minus 5x plus 2x minus 1 equals to 0 so 5x যদি লোৱা 2x minus 1 2x minus 1 তো x equals to কিমান আহি গল minus 1 by 5 x equals to কিমান আহি গল half x equals to minus 1 by 5 আৰু x equals to half এটো আহে এতিয়া আমি মডুলাস টার্মটো কি কৰিব লাগিব সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মডুলাস টার্মটো সলভ কৰিম সো mod of x minus 2 is equals to what 1 লৈ ল ঠিক আছে mod of x minus 2 is equals to 1 এটা সোয়া x minus 2 যদি equals to 1 আহে তো x minus 2 is equals to কি আহি যাব plus minus 1 হ্যাঁ হয়তো তুমি প্লাস মাইনাস হয়তো মডুলাস দুটা প্লাস মাইনাসত ভাঙিব হয়তো ডাইরেক্টলি এনেকে লিখিব পাৰা x minus 2 is equals to plus minus 1 তো x ৰ ভ্যালু এটা কি আহি যাব 1 আৰু x ৰ ভ্যালু আৰু এটা কি আহি যাব x equals to minus 2 minus 1 so this will be minus 3 তো x ৰ ভ্যালু এটা আহিব 1 আৰু x ৰ ভ্যালু আৰু এটা কি আহি যাব minus 3 and 3 আহে x minus 2 is equals to 1 so x equals to x equal to positive 3 and x minus 2 is equals to minus 1 so x equals to positive 1 বুঝি পাইছা so the values are value কি হ'ব x equals to half and x equals to minus 1 by 5 ঠিক আছে দেখিলো x equals to minus 1 by 5 x equals to half x equals to 1 x equals to 3 so these are your solutions so the question is if the sum of all solutions of the equation dia ase x to the power log 3 base 10 whole square minus 3 to the power log x base 10 is minus 2 equals to 0 is a to the power log c base b ঠিক আছে so where b and c are relatively prime and a b c belongs to n find the value of a plus b plus c তো a plus b plus c এর ভ্যালু কি হ'ব উলিয়াব দিছে সবটা লিখা আছে না ইকুয়েশনটো মোক কোৱাচোন সবে পাইছা না ইকুয়েশনটো
পাইছো ওকে আচ্ছা এতিয়া চোৱা কেনেকৈ কৰিম বাই log base change theorem ঠিক আছে log base change theorem কি লিখিব পাৰো x to the power log 3 base 10 লিখা আৰু x ৰ জায়গাত 3 এইটো যে শিকাইছিলো মনত আছে না 3 আৰু x কি হৈ যায় শিফট হৈ যায় এটা আন এটাৰ জায়গাত তো হেতু কি হৈ যাব সেম হৈ যাব তো এটু কেনেকৈ থাকি যাব x to the power log 3 base 10 whole square minus এটু ইয়ালে গুছি আহিব এটু ইয়ালে গুছি যাব শিফট হৈ যায় মনত আছে সবৰে তো this will be x to the power log 3 base 10 minus 2 is equals to 0 x to the power log 3 base 10 ক মই কি লৈ ললো alpha so this will be alpha square minus alpha minus 2 equal to 0 alpha square minus 2 alpha plus alpha minus 2 equal to 0 alpha minus 2 plus 1 alpha minus 2 is equals to 0 तो alpha value की আহিল 2 আৰু negative 1 এটা চোৱা এটা অৰিজিনাল ইকুৱেশনত পুট কৰা অৰিজিনাল ইকুৱেশন এটু হে কিন্তু হা এটু নহয় দিস ইজ দা মডিফাইড পার্ট অফ দিস ইকুৱেশন এটা চোৱা -x to the power ডাইরেক্ট চোৱা minus of log is not possible তার মানে -1 is not possible ঠিক আছে এটা 2 চোৱা 2 is possible তার মানে কি লিখিব পাৰো আমি x to the power log 3 base 10 is equals to কিমান 2 বুঝি পাইছা নাই x to the power log 3 base 10 is equals to 2 अच्छा तो इतना की करा যাব x to the power log 3 base 10 is equals to 2 okay so আমি কি কৰিলো both side log 10 base 3 লগাই দিলো পাৱাৰ যেনেকৈ স্কোয়াৰিং both side হয় কিউবিং both side হয় মই both side কি কৰিলো log 10 base 3 লগাই দিলো তাৰ মানে এটো কি আহি যাব x log 3 base 10 to the power log 10 base 3 is equals to 2 to the power log 10 base 3 so etu to cancel হৈ যাব এটুটা by using log base change theorem etu ki আহিব log 3 by log 10 into log 10 by log 3 so this will be x is equals to 2 to the power log 10 base 3 ঠিক আছে x is equals to 2 to the power log 10 base 3 এটা চোৱা এতিয়া a value to and a2 value comparable হয় না সেম ফর্মত আহি গল বুঝি পাইছা ইয়াতে a এর ভ্যালু কি 2 b এর ভ্যালু কি 3 c এর ভ্যালু কিমান 10 তো a plus b plus c কিমান হৈ যাব 15 so this is your required answer মেইনস লেভেলত এনেকুৱা আহিব কোৱেশ্চন ঠিক আছে কবা কিবা ডাউট থাকিলে সুধা ডাউট নাই যদি কৰা মেইনস লেভেলত কিন্তু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব চলো so this is the question that we are provided এটা x এর ভ্যালু কি হবে উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ওকে তো এটো প্রথমতে আমি কি লিখিব পাৰো log 4 a - b আছে তো ইয়াতে কি হৈ যাব x - 1 x + 1 ডাইরেক্ট লিখিছো x স্কয়ার - 1 x - 1 into x + 1 ডাইরেক্ট লিখিছো ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব x - 1 ৰ হোল স্কয়ার which is equals to log base 4 root over of 4 minus x whole square so ইয়াতে কিছুমান ক্রিটিক্যাল বস্তু আছে যে ডাইরেক্টলি আমি একদম ইজি বস্তু হয় দেখিব ইজি বস্তু লাগে কিন্তু কিছুমান মেথডোলজি আছে তোমালোকে ভালকে ফলো কৰিব লাগিব এটা চোৱা x - 1 আৰু ইয়াৰ স্কয়াৰ গুছি গল log base 4 তো গুছি যাব ইফালে কি থাকি গল x + 1 divided by x - 1 is equals to root over 4 minus x ৰ whole square. ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ইয়াতে চোৱা
ইয়াতে যেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব তেতিয়া স্কোয়াৰিং অন বোথ সাইডস কৰি দিবা প্ৰথমবাৰ ঠিক আছে তেনেহলে প্লাস মাইনাসৰ ফান্ডা নাহে এটা যদি তুমি ৰুট ওভাৰটো উঠাবৰ কাৰণে ইফালে স্কোয়াৰ কৰা তেতিয়াহলে কি আহি যাব কেতিয়াবা প্লাস মাইনাসৰ ফান্ডাটো আহি যায় বুজি পাইছা নাই তো হেতু আমি পিছত চাম জাস্ট স্কোয়াৰিং অন বোথ সাইডস কৰিবা তো এটো কি আহি যাব x + 1 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু x - 1 হোল স্কয়ার ইনটু 4 - x লিখা আর x - 4 লিখা একে কথা হোল স্কয়ার ঠিক আছে তো এটা সোয়া এটা আমরা কি লিখিব পারো যে x - 1 ইনটু x - 4 ইজ এবাৰ কি আহি যাব পজিটিভ ঠিক আছে আর x - 1 ইনটু x - 4 ইজ ইকুয়ালস টু এবাৰ কি আহি যাব নেগেটিভ বুজি পালা না কেসটো মই অলপ ইলাবৰেটলি লিখি দিছো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা তো এটো আমি হেৰি কৰো ভাঙো এটো কিমান হ'ব x² - 5x + 4 is equals to plus minus x plus 1 x² - 5x plus 4 is equal to plus minus x plus 1 আচ্ছা এটা now we have to solve এটা solve কৰা প্ৰথমটো কি আহিব x² - 5x plus 4 পজিটিভ টু সলভ কৰিলো is equals to x plus 1 तो x² - 6x আৰু plus 3 is equals to 0 -5 - x - 6 4 - 1 3 okay so এটো কি আহি যাব x equals to -b plus minus root over b square minus 4.a.c 12 by 2 is equal to 6 plus minus 36 minus 12 কিমান 6 to 4 24 আৰু 24 কিমান আহি যাব 8324 আচ্ছা 83 নহয় 46 তো 2√6 আহি যাব divided by 2 তো এটো কি আহি যাব 3 plus minus √6 okay 3 plus minus √6 এটো এটা আনসার আচ্ছা next x² - 5x plus 4 is equals to -x -1 तो x² minus 4x और क्या है वो 4 plus 1 5 plus 5 is equals to 0 तो x² minus 4x plus 5 is equals to 0 तो এটা কিমান আহিব x² minus 5x plus x আহিব জানো minus 5x plus x plus 5 no it will not come আৰু তেনেহলে x equals to কি হৈ যাব -b plus minus root over b square 16 minus 4ab 16 minus 20 আহি যায় তো this is imaginary হয় না so this is not possible এতিয়া x ৰ ভ্যালু আমাৰ এটা কি আহিল 3 plus √6 3 minus √6 ঠিক আছে এতিয়া অৰিজিনাল ইকুৱেশনত পুট কৰি চাব লাগিব 3 plus √6 পজিটিভ ক্লিয়াৰ কোনো প্ৰবলেম নাই 3 minus √6 that is also কি পজিটিভ তো ক্লিয়াৰ hence these are the solutions ঠিক আছে কৰিলা হলে কৈ দিবা সো এটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈ আছে আচ্ছা এটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈ আছে সো ইয়াৰ সলিউশন ওলাব লাগে ওকে সো ইয়াৰ অপোজিটত কি দিয়া হৈ আছে 1 দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে তো 1 ক আমি কি লিখিব পাৰো 1 to the power 0 ঠিক আছে তাৰ মানে কি এটো হল এক্সপোনেনশিয়াল ফৰ্মত দিয়া হৈ আছে a to the power x তাৰ মানে ইয়াতে এক্সপোনেন্ট ইকুৱেলস টু কি 0 আৰু তলৰ বেস ইকুৱেলস টু কি 1 বুজি পাইছা তো মডুলাস অফ x - 3 is equals to যদি 1 হয় তেনেহলে x - 3 is equals to কি হৈ যাব plus minus 1 okay so x - 3 is equals to 1 so x equals to কিমান আহিল 4 and x - 3 is equals to -1 so x equals to কিমান আহিল 2
প্ৰথমতে আমি ভ্যালুবিলাক ওলাই লওঁ, দেন আফটাৰ দ্যাট উই কেন চেক। তাৰপিছত এইটো কি আহিব 3x² minus 10x plus 3 is equals to 0. 3x² minus 9x minus x plus 3 equals to 0. এইটো আহিব 3x, x minus 3 minus 1, x minus 3 is equals to 0. তো x এর ভ্যালু কি আহিব 3 আৰু x equals to আহিব 1/3. এটা আমি চেক কৰিব লাগিব। x equals to 4 চোৱা ইয়াতে পুট কৰিলেও প্ৰবলেম নাই, আমাৰ মেইনলি এইটো বস্তু কি 0 হ'ব নালাগে, এইটো 0 হ'লে আনডিফাইন হৈ যাব। তো এইটো বস্তু 4 পুট কৰিলে কোনো প্ৰবলেম নাই, 2 পুট কৰিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই। চোৱা 3 পুট কৰিলে 0 হৈ যায়, that means this is not a solution. 1/3 পুট কৰিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই। তো x is equals to কি আহিব 2 4 1/3। ঠিক আছে, ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন, জাষ্ট অলপ দিমাগ লগাব লাগে, লিখি লোৱা। সো ইয়াৰ সলিউশন ওলাব লাগে। চোৱা এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে বেস টু mod x - 1 আছে ইফালে আৰু ইফালে ব্ৰেকেট x - 1 আছে। ঠিক আছে, তো ইয়াতে ফান্ডাটো কি যে ইয়াতে x - 1 টো is equals to এবাৰ x - 1 হ'ব, এবাৰ x - 1 টো equals to minus of x - 1 হ'ব। বুজি পাইছা না কেছটো? এবাৰ পজিটিভ x - 1 হ'ব, এবাৰ minus of x - 1 আহি যাব। ঠিক আছে, আচ্ছা এটো যদি হয় এতিয়া পজিটিভ x - 1 ৰ কাৰণে either x - 1 is equals to 1 আহিব। বুজি পাইছা? দুইটা সেম হ'ব কাৰণে সদায় 1 লবা, x - 1 equals to 1 আহিব or x - 1 is equals to -1 আহিব, যিকিনো এটা আহিব। ঠিক আছে, x - 1 is equals to 1 or x - 1 is equals to -1 আহি যাব। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব x equals to 2, ইয়াৰ পৰা আহিব এটো তো একো সলিউশনে নাহে, সো দিস ইজ নট পসিবল। ঠিক আছে, সো এটা কি আহিলে আমাৰ x equals to 2। ঠিক আছে, নাও এটা আমি কি কৰিম ওপৰৰ পাৱাৰ আমি সেম লৈ লম। তো ওপৰৰ পাৱাৰ কি আছে log of x square base 3 minus 2 log of 9 base x is equals to 7। তো 2 তো আগত গুছি যাব, তো this will be 2 log of x base 3 minus 2 log of 9 base x is equals to 7। 2 log of 9 2 log of 9 base 7। so this is 2 log x base 3 3 square হয় 9, ইয়াতে কি যাব -4 log of 3 base x is equals to 7। so এটুক যদি মই আলফা ধৰো এটু কি আহি যাব 1 by alpha, এটুক যদি মই আলফা ধৰো এটু কি আহি যাব 1 by alpha। log x base 3 is equals to 1 divided by log 3 base x। আচ্ছা, so it will be 2 alpha minus 4 by alpha is equals to 7। তো এটু কি আহি যাব 2 alpha square minus 4 is equals to 7 alpha। 2 alpha square minus 7 alpha minus 4 is equals to 0। so it will have 2 alpha square minus 8 alpha plus alpha minus 4 equals to 0। 2 alpha common lole kiman hobo alpha minus 4 plus 1 alpha minus 4 equals to 0। to alpha value ki ahil alpha is equals to 4 and alpha is equals to minus half। ঠিক আছে, এটো তো হল তোমার লগৰ কি alpha value 4 আৰু minus half। okay, four and minus half। তো alpha equals to 4 আৰু minus half আহিল। তো alpha value কি লৈছিলো log x base 3, log x base 3 is equals to 4। তো x is equals to 81, log x base 3 is equals to minus half। তো x is equals to 1 by root 3। ঠিক আছে, তো x equals to 81 is possible but x equals to 1 by root 3 is not possible। ঠিক আছে, তো x equals to কি আহিল 2,81। these are your solutions। এটা মোক হিমাক্ষীয়ে কোৱা যে x equals to 81 possible হল যে 1 by root 3 কিয় possible নহয়?
So this was the final lecture of logarithm. Hope you enjoyed the class. Thank you.